हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन, शाइन एंड डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मैं आपको लेकर चलती हूँ इस्लामाबाद की सबसे पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह पर, जिसका नाम है फैसल मस्जिद। लोकेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद की खूबसूरत और पुरसुकून वादियों में वाक़या ये दिलकश मस्जिद रूहानियत और सुकून का एक हसीन मंजर पेश करती है। सरसब्ज़ पहाड़ों, साफ़ सुथरे माहौल और ठंडी हवा के दरमियान ये मस्जिद ईमान वालों के लिए एक ख़ास कशिश रखती है। दूर से देखें तो इसकी बुलंद तरीन बिल्डिंग, बुलंद मीनार और खूबसूरत गुंबद आसमान से बातें करते हुए महसूस होते हैं। इस मस्जिद के सामने वाले रोड से गुजरना भी एक अलग ही मज़ा देता है। दूर से पहाड़, ग्रीनरी और उसके बीच में वाइट मार्बल से बनी हुई ये हसीन मस्जिद इंसान को अपनी तरफ खींचती है और इतना सुकून देती है कि दिल चाहता है बार बार इसका विज़िट किया जाए, यहाँ पर जाके इबादत की जाए और कुछ सुकून के लम्हे बैठकर यहाँ पर गुजारे जाएं। आम दिनों में भी कभी इस मस्जिद की रौनकें मांद नहीं पड़ती, हर वक्त नूर ही नूर का समा होता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होता है, इस मस्जिद का माहौल मज़ीद नूरानी और रूह परोर हो जाता है। रमज़ान रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नेक एमाल करने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद की ये मस्जिद भी रमज़ान के दौरान इबादत गुजारों से भर जाती है और हर तरफ रमज़ान का नूर ही नूर बिखरता रहता है और रमज़ान की रौनकें नज़र आती हैं। तो आज हम चलते हैं और देखते हैं कि रमज़ान का कितना नूर और कितनी रौनकें जो है वो इस मस्जिद में मौजूद है। तो ये फैसल मस्जिद का बाहर का एक ग्राउंड है। बाहर का आउटसाइड का जो लुक है आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरा भरा और हरे भरे पहाड़, हरे भरे पौधे, हरा भरा ग्राउंड, चारों तरफ हरा भरा और खूबसूरत हसीन मंजर है। तो ये रश आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये सारे लोग जो हैं वो रमज़ान के 30 जो दिन है यहाँ पर आते हैं और इस मस्जिद में इबादत करते हैं, इफ्तारी करते हैं, तरावी पढ़ते हैं और मस्जिद में रमज़ान मुबारक का नूर चारों तरफ नज़र आता है। रमज़ान मुबारक में जो है वो आपको यहाँ पर हर उम्र के लोग, नौजवान, बुज़ुर्ग और बच्चे यहाँ आकर इबादत का हिस्सा बनते हुए नज़र आएंगे। शाम के वक्त जैसे ही सूरज ग़ुरूब होने के करीब होता है, मस्जिद के सहन में इफ्तारी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और मशरूबात लेकर आते हैं ताकि रोज़ादारों के साथ मिलकर इफ्तार किया जा सके। खजूर, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े और ठंडे मशरूबात दस्तरख्वान की ज़ीनत बनते हैं। हर तरफ खिदमत और मोहब्बत का जज्बा नज़र आता है। कुछ लोग दस्तरख्वान बिछाने में मसरूफ़ होते हैं, कुछ पानी तकसीम कर रहे होते हैं और कुछ दुआओं में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये मंजर भाईचारे और इंसानियत की खूबसूरत मिसाल पेश करता है। इफ्तार के दस्तरख्वान बिछाने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और सारे लोग जो हैं वो अज़ान मग़रिब के इंतज़ार में हैं। जैसे ही अज़ान मग़रिब होगी
تو یہاں پر ہجوم کے ہجوم لوگ جو موجود ہیں وہ سارے دوڑ لگا کر دسترخوان کے ارد گرد بیٹھیں گے اور اپنے لیے جگہ جو ہے وہ تلاش کریں گے تاکہ ہر کوئی یہاں پر افطار کر سکے۔ اذان مغرب ہو چکی ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ دسترخوان کی طرف رواں دواں ہیں اور وہ اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس رش میں لوگوں کو مینج کرنا ایک بہت بڑا کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہاں پر جو ٹیم موجود ہے وہ اس کو مینج کرتی ہے۔ جیسے ہی اذان مغرب کی آواز فضا میں گونجتی ہے، ہر طرف سکون اور شکر گزاری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ دار اللہ کا نام لے کر کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ افطار کے بعد سب لوگ مل کر نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ اس وقت مسجد کا ماحول انتہائی روحانی اور پرسکون ہوتا ہے۔ روزہ افطار کے بعد نماز عشاء جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز عشاء کے بعد مسجد میں تراویح کی نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تراویح رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب امام صاحب خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو مسجد کا ماحول ایمان اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ نمازی پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحات انسان کو دنیاوی مصروفیات سے دور کر کے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ تراویح نماز نہ صرف مردوں کے لیے پر عورتوں کے لیے بھی ایک الگ جگہ پر پڑھی جاتی ہے، جہاں پر بہت ساری فیملیز ہیں وہ اس میں شامل ہو کر رمضان کے 30 دن تراویح پڑھتی ہیں اور اللہ کے حضور اپنی دعائیں پیش کرتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں اور پرسکون ماحول کا لطف اٹھاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ سب سے زیادہ بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے 21ویں رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک بہت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ معتکفین مسجد میں قیام کرتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن، ذکر اور دعاؤں میں گزارتے ہیں۔ اعتکاف انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان ہمیں صبر، محبت، بھائی چارے اور اللہ کی بندگی کا درس دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اسلام آباد کی یہ خوبصورت مسجد رمضان کے دوران عبادت، اتحاد اور روحانیت کی ایک شاندار مثال بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال اور رمضان کی جو ہے وہ افطاری ہم یہاں پر کریں گے اور عبادات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔